wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermai Korea, channel Wong Dewek. Nah, kali ini kita akan coba bahas contoh soal reading IPS topik ya teman-temannya. Akan ada 20 soal yang kita bahas. 그러면은 우리 일본 문제부터 풀어봅시다. 제가 풀기 전에 친구들은 한번 풀어보세요. Sebelum saya menjawab soalnya, silakan teman-teman coba jawab terlebih dahulu ya. 그러면은 1번 문제가 이 단어와 관계에 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berhubungan dengan kosakata ini? 여기가 관계에 있는. 관계에 있는 itu yang berhubungan, yang berkaitan. Apa hal yang berhubungan dengan kosakata di sini? 첫째, 부모님. 부모님의 병원, sakit orang tua. 병원 itu sakit. Penyakit dari orang tua. 잠깐만. 그 다음에는 본인 itu diri sendiri, 본인. Diri sendiri atau pribadi. Diri sendiri atau pribadi. 결혼, yaitu pernikahan. Jadi pernikahan diri sendiri atau diri kita masing-masing. 부모님의 병원, sakit orang tua, 부모님의 병원, 동의서, 동의하다. 동의하다 itu artinya menyetujui ya. Ada kan. Soalnya sorry dokumen. Jadi 동의서 itu ada formulir persetujuan. 면제되다, pembebasan. 서류 아니면 재발급은 bisa macam-macam ya teman-teman ya. 자, 그러면은 1번 응시 자격. 응시 자격은 뭐냐? 응시는 keikutsertaan. kesertaan. 다음에 자격은 sertifikat atau bukti bisa. Jadi maksudnya 응시 자격 itu sertifikat keikutsertaan, formulir ikut serta 응시 자격. 다음에는 일시. 일시는 비슷한 말이 임시. 이게 둘 다 똑같은 뜻이가 있어요. 임시랑 일시는 sama ya, sementara. Julguknya keluar dari negara. Jadi keluar dari negara untuk sementara waktu. 그 다음에는 3번은 조기가 lebih awal ya, 조기. 귀국 pulang ke negara asal. Jadi pulang ke negara asal lebih lama. 계약은 3년인데 계약 끝나기 전에 벌써 집에 가는 거. Jadi kontraknya 3 tahun tapi sebelum selesai udah pergi duluan. Udah pulang ke negara asalnya tujuan. Itu namanya 조기 귀국이에요. 그 다음에는 건강보험, asuransi kesehatan. 자, 그러면은 관계에 있는 단어는 무엇입니까? 면제되다, 동의서, 본인의 결혼, 부모님의 영원. 이거는 바로 일시 julguk입니다. 죄송하네. 잘했어요. 저기, 잠깐만. 부모님의 영원, 본인의 결혼, 동의서, 네, 맞아요. 일시 말고, 저기, 귀국. Ya, pulang ke negara asal lebih cepat karena di sini bumo님의 병원. Ini kan semuanya adalah 개인 사정. Alasan pribadi, pembebasan ininya ya. Paspor dan sebagainya. Dan isinya formulir persetujuan. Jadi di sini yang benar adalah nomor 3. 저기 귀국. 이번이 아니에요. 자, 그러면은 다음 문제 풀어봅시다. 자, 문제는 그림 문제입니다. 다음 그림을 보고 lihat gambar berikut. 알맞은 단어나 문장을 고르십시오. pilihlah, ini harusnya guru ya. Pilihlah kalimat atau kata yang tepat. 달력은 kalender. 아니고요. 명함 kartu nama. 요거는 paspor.
수첩 itu buku catatan. 그래서 많은 답은 명함입니다. kartu nama. 달력, kalender. 명함nya kartu nama, jagoan paspor. 수첩nya adalah buku catatan kecil. 수첩이에요. 다음에는 3번 문제입니다. 이것은 ini itu apa? 이것은 무엇입니까? 이거는 쓰레기통이죠. 1번 서류함 itu kotak dokumen. 보관함 tempat penyimpanan. 우체통 kotak pos. 쓰레기통 tong sampah. 쉬운 문제입니다. soal yang mudah ya. 그래서 많은 답은 4번입니다. 다음 문제. 이 정도면 돼요. 오케이. soal bingkan ya sekarang ya. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Inilah kata hal yang paling benar pada 빈칸. 시장에 가서 pergi ke pasar 무엇을 샀어요? Terus membeli apa? Beli apa di pasar? So di sini lebih enak diartikannya lalu ya teman-teman ya. 아무것도 사지 않고 아무것도 itu apapun. 아무것도 사다 membeli jiannya tidak. Saya tidak membeli apapun. Terus 뭐뭐뭐 man 해서요. man hada itu tata bahasa artinya hanya. Hanya ya teman-temannya. Man hada랑 기만 hada itu artinya hanya. 그래서 아무것도 사지 않고 tidak membeli apapun. 1번 물건 barang. 등산 mendaki. Hey rapat. 구경 melihat-lihat. 구경만 했어요. 시장에 가서 무엇을 샀어요? 아무것도 사지 않고 구경만 했어요. Saya tidak membeli apapun, saya hanya melihat-lihat saja. Yang di sini ada tata bahasanya manhada. Manhada, rang, manhada, dan juga manhada. Iye, hanya. Dia untuk kata kerja ya hanya. Kalau giman itu untuk kata kerja yang satu kata, kayak nolda, kada itu pakainya giman. Kalau manhada itu pakai kata kerja gabungan antara kata benda plus hada. Seperti di sini kan gugyong hada, dia pakainya man 했어요. gugyong만 했어요. 다음 문제 넘어갈 거예요. Saya akan lanjut ke soal berikutnya. 5번 문제입니다. 우딘, 짐이 정말 많네요. 네요, ini bentuk kaget ya. 짐, barangnya 정말 sangat 많다, banyak. Wah, barangnya sangat banyak. 제가 뭐뭐뭐뭐 드릴까요? Ada 드릴까요, ini bentuk penawaran bantuan, menawarkan bantuan. 제가 뭐뭐뭐 드릴까요? mau saya titik. 네, 감사합니다. Ya, terima kasih. 1번은 넣다. 넣다는 meletakkan. 넣다 meletakkan, 들다 mengangkat ya. Di sini bukan deta, tapi 들다 mengangkat. 바꾸다 mengganti. 열어 membuka, 열다. 그래서 많은 답은 2번이죠. 제가 널어드릴까요? Maukah saya bantu angkat? Maukah saya bantu angkat ya? 왜냐? 짐이 많죠. 짐이 많으면 도와드릴까요? 라고 말해야죠. Karena barangnya banyak ya kita harus ngomong 제가 짐이 도와드릴까요?
Bagaimana kalau saya bantu angkat? 만답은 2번입니다. 다음 문제 넘어갈게요. Akan saya lanjut ke soal yang berikutnya. 사실은 시험을 할 때 제일 중요한 거 saat ujian yang paling penting itu kita segimana mungkin untuk tenang ya, karena pada saat tenang maka kita bisa mengeluarkan 100% kemampuan. Kalau kita gugup itu biasanya ya ngedrop, jadi malah nggak maksimal. 자, 이게 주말에 pada akhir pekan. 보통 biasanya 뭐 해요 melakukan apa? Biasanya pada akhir pekan melakukan apa? 집에서 di rumah 청소도 하고 saya 청소하다. bersih-bersih dan komputer로 dengan komputer 영화를 뭐뭐뭐뭐 1번 봐요 melihat 2번 해요 melakukan 3번 써요 ini menggunakan 들어요 ini di sini 듣다 ya mendengar. 그래서 맞는 답은 영화를 봐요. 주말에 보통 뭐 해요? 집에서 청소도 하고 컴퓨터로 영화를 봐요. Saya di rumah nonton film melalui komputer dan juga bersih-bersih. Menandaban 1번입니다. Terkadang kita itu saat mau ujian itu terlalu berpikir yang macam-macam. Oh, soalnya sulit gimana. Padahal ya apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Jadi mending kita biasa aja, yang penting kita belajar aja maksimal. Dan berdoa biar bisa dapat soal yang sesuai dengan kemampuan kita. 다음 문제. 저는 saya 한국말을 한 달 밖에 안 배웠어요. Saya belajar bahasa Korea hanya 1 bulan. 이것도 밖에 sini kosakata tata bahasa dalam bahasa Korea itu ada banyak ya. Dia dibagi ke berbagai macam level, ada 6 level tata bahasa Korea ya. Di sini ada pakai dan juga bentuk bujongjok, bentuk negatif. Pakai 뭐뭐뭐뭐 bentuk negatif. 여기가 명사, kata benda. Plus pakai plus kata kerja ya teman-teman, dalam bentuk negatif tapi dia. Ini artinya dalam bahasa Indonesia itu 아까 말했던 거랑 똑같아요. hanya. Jadi ada banyak sekali tata bahasa yang berarti hanya dalam bahasa Korea. Jadi ini artinya handal bake an 배웠어요. Hanya belajar ya, hanya belajar 1 bulan maksudnya di sini. handal bake an 배웠어요. hanya belajar 1 bulan saja. 혹시 모르는 친구가 있으니까 kita nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tahu. Walaupun ya saya yakin sih teman-teman itu malah sekarang ini lebih pintar ya teman-teman ya. Jadi pakai dan bentuk negatif itu artinya hanya. Kalimat di belakangnya itu selalu bentuk negatif, bisa an, bisa jimot, bisa opsoyo juga ya. Jadi 저는 saya 한국말을 한 달밖에 안 배웠습니다. Saya hanya belajar bahasa Korea dalam 1 bulan. 그래서 sehingga 한국말을 bahasa Koreanya 잘. 이 사람은 한국말을 한 달밖에 안 배웠으니까 한국말을 1번 알아요, tahu, 해요, 잘해요, 아니죠. 못해요, enggak terlalu pinter. 없어요, enggak ada. 3번입니다. 그래서 한국말을 잘못되죠. tentu saja bahasa Koreanya belum lancar. 왜냐하면 한 달밖에 안 배웠으니까. Karena dia baru belajar kan 1 bulan. Baru nyampe Gandarama. 다음 문제 넘어갈 거예요. 그 표지판 문제입니다. 다음 내용에
pada informasi berikut, piojiral gorosipsio. Pilihlah tanda yang benar, manen, pada informasi berikut. 이것을 타고 다니면 안 됩니다. Di sini ada 면 안 되다, peringatan ya, dilarang. Dilarang naik dan beraktivitas tago da니다. Dilarang menaiki, kita simpulkan saja, dilarang menaiki ini. 이것에 ini 올라타지 마세요. Jangan menaiki pada ini. Hal ini. Ininya bisa apa saja ya teman-teman ya. 1번 휴대전화 사용 금지, dilarang menggunakan HP. 2번 사용 금지, dilarang memakai. 탑승 금지 itu menaiki, 탑승. 보행 금지 melintasi, 보행. 탑승 menaiki, 보행 melintasi. 탑승 naik. 그래서 3번입니다. 탑승하면 안 된다고 말했습니다. 맞는 답은 3번입니다. 다음 문제 넘어갈 거예요. 자, 그러면은 이 사람은 어떤 남자를 좋아합니까? Orang ini 좋아하다, menyukai laki-laki yang seperti apa? Nah, oton ya, kalau ada oton di belakang plus kata benda itu berarti dia menjelaskan kayak apa sih, yang bagaimana sih, yang seperti apa sih. Jadi orang ini suka laki-laki yang seperti apa, yang bagaimana. 저는, saya sih, 키가 큰 남자, 남자 kan laki-laki. 키가 큰 남자, yang tinggi badannya. 를 좋아요. Saya suka laki-laki yang tinggi. 제가 아닌데? Bukan saya berarti ya, karena saya 키가 작아요, 친구들이. 그리고 kemudian 얼굴이, wajahnya sih, 얼굴이 잘 생기다, ganteng, 잘 생기다. Namja laki-laki. Nah, boda dibanding laki-laki yang berwajah ganteng, kata si Yozanya. Mami, perasaannya atau hatinya itu 착해, baik, 착하다, yang baik hatinya. 남자를 좋아해요. Saya lebih suka laki-laki yang hatinya itu baik dibanding laki-laki yang ganteng wajahnya. 열심히 일하는 사람이면 좋겠죠. Tentu saja akan lebih baik, 면적겠다. Tentu saja akan lebih baik. Sepertinya bagus, kalau mau diartikan satu, sepertinya get, cota bagus. Mianya jika, jadi sepertinya bagus jika orangnya 열심히 일하다, bekerja sungguh-sungguh. Jadi kan orang ini berarti suka laki-laki yang 키가 크고 열심히 일하는 남자를 좋아해요. 이 여자는. 그러면은 mari kita cari jawaban yang benarnya. 1번 키가 크고 tinggi dan 마음이 착한 남자. Laki-laki yang 마음이 착하다, hatinya baik dan juga tinggi. 그러면은 맞는 답은 바로 1번이죠. nomor 1 ya, karena ini kan 키 큰 남자이고 랑 착한 남자, 여기가 착한 남자를 좋아한다고 했어. Katanya dia suka laki-laki yang tinggi dan juga yang baik perasaannya. 2번은 키는 작지만 tingginya pendek tapi 얼굴이 잘생긴 남자. wajahnya ganteng, 잘생기다. 얼굴이 잘생기고 wajahnya ganteng, terus 마음이 착한 남자, laki-laki yang baik hati dan juga wajahnya ganteng. Wah, bukan saya lagi nih. Lalu yang terakhir, 얼굴이 잘생기고 wajahnya ganteng.
열심히 일하는 남자, laki-laki yang bekerja sungguh-sungguh. Menandab은 1번입니다. 다음 문제 넘어갈 거예요. kita lanjut ke soal berikutnya. 자, 친구들이 먼저 풀어보시면 좋겠습니다. Teman-teman alangkah baiknya menjawab terlebih dahulu, lalu kita cocokkan jawaban kita berdua. 여기가 비슷한 단어, 비슷한 말을 고르십시오. 다음 단어와 kosakata berikut, 다음 단어와 비슷한 말을 고르십시오. Pilihlah kosakata yang sesuai katanya. 비슷한 말을 고르십시오. Pilihlah persamaan kata. 일단 여기가 불행. 불행 itu kurang beruntung. 불행하다. sial, 불행. 불행, sial. Atau modern tesinin arti yang lainnya boleh juga diartikan malang juga bisa ya. malang, tidak beruntung, tidak bahagia. 여러 가지 뜻이 있어요. 여러 가지 뜻이 있어요. malang bukan kota ya, atau kurang bahagia, tidak bahagia. 불행 namanya, 불행. tidak bahagia. 그러면은 당연하지 비슷한 말은 여기가 해결하다. 해결하다 itu menyelesaikan. 불평하다 ini mengeluh, 불평하다. 치료하다 mengobati, 행복하다 bahagia. 그래서 많은 답은 바로 잠깐만. 제가 잘못했어요. 문제를 잘못 만들었어요. 이거 비슷한 말이 아니라 반대였어요. 반대였어요. 반대. 반대 말을 ya teman-temannya. 잘못했어요. 반대 ya, ini 반대 lawan kata. 그래서 불행하다이면 행복하다. 왜냐 여기가 mengeluh. keluhan, 불평nya itu keluhan, mengeluh. 제가 잘못 만들었어요. 여기가 반대였어요. 반대. 비슷한 말 말고 반대 말을 고르십시오. 그래서 여기다. 행복하다. 불행하다는 행복하다. 반대말nya. 다음 문제 넘어갈 거예요. 오케이. 이 사람은 지금 무엇이 필요합니까? Orang ini sekarang membutuhkan apa? 이 사람은 지금 무엇이 필요합니까? saya 지난주에 pada minggu yang lalu 이 집으로 ke rumah ini 이 집으로 이사 왔습니다. datang pindahan atau pindahan. Kita simpelkan saja. Saya pindahan ke rumah ini pada minggu yang lalu. 지난주. 새 집에 di rumah yang baru ini 새 집. 제 방에는 di kamar saya. 제 방에는 di kamar saya di rumah yang baru ini. 옷걸이가 gantungannya, gantungan bajunya 없습니다. tidak ada gantungan baju. 그래서 sehingga 저는 saya 벽에 pada dinding 못을 박아서 박다 memalu motnya paku memaku palu pada dinding kemudian 옷을 걸려고 합니다. niatan mau ya. 짧은 시간에 계획, rencana dalam waktu yang singkat itu biasanya pakai 짧은 시간에, pakai 려고 하다. 그래서 이 문법은 한국 사람들은 자주 쓰는 표현이에요.
Ini adalah ungkapan yang sering dipakai oleh orang-orang Korea. 짧은 시간에 계획, rencana dalam waktu yang singkat. Itu biasanya pakai ryogo. Jadi saya mau menggantungkan baju. Jadi memalu paku pada dinding. 벽에 못을 바꾸려면, jika ingin memalu paku pada dinding, 망치가 필요합니다. membutuhkan palu. 그래서 1번은 망치가 필요해요. Pertama jelas butuh palu ya. Nah, pertanyaannya orang ini kan butuh apa? Apa yang dibutuhkan oleh orang ini? Dia mau membuat gantungan baju. Ilbon 망치, 못과 망치, palu dan paku. Ini benar ya pasti. 집과 벽, rumah dan tembok. 옷거리, baju dan gantungan baju. 옷과 세탁기, mesin cuci dan juga baju. 만든답은 1번입니다. 못과 망치. 다음 문제 넘어갈 거예요. 12번. 야, 이게 바로 그래픽 문제예요. Kalau ada soal seperti ini biasanya gajang ataupun ya paling seringnya gajang sih ya. 제일 많이 yang paling banyak sila gajang. 다음은 berikut 65세 이상 di atas usia 65 tahun 노인들이 orang tua 노인 겪는 itu mengalami 겪는 어려운 문제들을 permasalahan atau soal permasalahan yang sulit yang dialami oleh orang-orang tua di atas 65 tahun. 조사한 것입니다. 조사하다, meneliti atau memeriksa. 조사하다. Ini adalah permasalahan yang sulit yang dialami oleh orang-orang tua di atas usia 65 tahun. 다음에 노인들에게 kepada orang tua itu 노인들에게 가장 어려운 문제가 무엇입니까? apa permasalahan yang paling sulit? 가장 어려운 문제가 뭐냐고? Berarti kan jelas yang paling banyak ya gajang. Karena ada gajang di sini berarti paling banyak. 여기가 생활비 biaya sehari-hari atau biaya hidup sehari-hari. bucok은 kurang. bujoken bisa tanmari 뭐냐? bucok itu ada persamaan katanya yaitu mojarada. bucok ada 똑같은 뜻이에요. mojarada랑 bucokada는 kurang. Berarti kan ini kan karena kekurangan biaya hidup. 생활비가 부족해서 그래요. 건강 문제가 2위, 할 일이 없음 3위, 외로움, kesepian 4위. 1번은 일단 몸이 아픈 것 karena badannya sakit. 이걸 아니죠. 왜냐? 건강 문제가 2위였어요. Masalah kesehatan itu ada di posisi nomor 2. 2번 돈이 부족한 것 karena kekurangan uang. 이게 바로 맞는 답은입니다. 돈이 부족한 것은 가장 어려운 문제입니다. adalah permasalahan yang paling sulit. 그래야 친구들도 많이 열심히 공부를 해야 한국에서 일할 수 있습니다. 우리 함께 파이팅 합시다. Kalau nomor 3, 친구가 없는 것, tidak ada teman, 외로움. 나이 먹을수록 혼자서 있는 게 더 좋잖아요. Semakin kita tua itu kayaknya kita lebih sering menghabiskan waktu sendiri ya teman-teman ya. Dengan orang terdekat saja malah. 할 일이 없는 것, tidak ada pekerjaan atau nggak ada aktivitas di sini diartikannya. 2번입니다. 다음 문제 넘어갈 거예요. 여기가 설명에 대한 문제입니다. 다음 설명에 알맞은 것은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang tepat, yang benar pada penjelasan berikut. 건물, bangunan, 시설물, fasilitas 등을 seperti
Sero itu yang baru, cipta membangun. Di membangun yang baru seperti fasilitas ataupun bangunan. Oreden 건물. Orededa itu sudah lama oreden. Atau ini juga aju senen dano. Da sudah lama. Kita tinggal tambahkan apa misalnya. Sini 친구, teman yang udah lama. Berarti 오래된 친구입니다. Teman yang udah lama. 오래된 차입니다. Mobil yang udah lama. Ini useful ya, sering dipakai ya, 오래된. Bangunan yang sudah lama. 시설물 등을 철거하는 곳입니다. ini tempat yang 철거하다 itu meratakan ya, 철거하다. Tempat yang meratakan bangunan fasilitas-fasilitas atau gedung yang sudah tua atau membangun yang baru bangunan atau fasilitas-fasilitas umum. Jadi tempat yang buat membangun dan juga meratakan ya bangunan. Berarti itu namanya apa? 1번 공장, pabrik, 농장, kebun, 사업장, tempat kerja, 공사장, tempat konstruksi. 4번이죠. 시설물들을 철거하는 것은 공사장입니다. adalah tempat konstruksi, 공사장. 다음 문제 넘어갈 거예요. 14번 문제입니다. 작업을 잠깐만. 작업을 시작하기 전에 sebelum memulai pekerjaan 각 itu masing-masing 각 부품 produk pada masing-masing produk 이상이 없는지 tidak ada 이상. Ini hal yang aneh, 이상 ada. Tidak ada hal-hal yang aneh. 기계를 작동시켜 menyalakan atau mengoperasikan mesin. Terus 확인해 보는 것입니다. Jadi pemeriksaan, hakin ada pemeriksaan. Pemeriksaan yang menjalankan mesin. 작동시키다 memutar mesin, ada tidaknya keanehan pada masing-masing produk sebelum memutar sebelum mulai bekerja. Jadi pekerjaan memeriksa mesin ada tidaknya keanehan pada masing-masing barang sebelum melakukan pekerjaan. Itu namanya apa? 1번 재단 itu kan pengukuran. Pojang ini packing, sapojil mengamplas, gonghejon itu menghentikan mesin ya, gonghejon. Gongnya itu 0, hejonnya itu putaran. Jadi 0 putaran, 0. 0 putaran ya. Jadi kan sebelum bekerja itu pastikan di gong hejon dulu, dimatikan putarannya dulu dan diperiksa tidak adanya keanehan pada masing-masing produk. Itu namanya gong hejon. menandaban 4번입니다. 다음 문제 넘어갈 거예요. 자, 그러면은 잠깐만. 남자는 요즘 akhir-akhir ini 회사에 어떻게 다닙니까? Laki-laki ini akhir-akhir ini bagaimana beraktivitas di perusahaannya? Apakah naik sepeda atau naik kendaraan atau gimana ya? 저는 saya 요즘 akhir-akhir ini 오토바이를 타고 회사에
출근합니다. Saya berangkat kerja dengan naik sepeda motor. Berarti kan ada jelas ya di sini. Kalau ada jawabannya di paragraf pertama, berarti paragraf yang lainnya kita nggak usah baca. Ini kan jelas. 오토바이를 타고 회사에 출근합니다. 일본은 걸어서 다닙니다. berjalan kaki, terlijo. 이번은 버스로 다닙니다. dengan bis, terligo. 자전거로 다닙니다. dengan sepeda. 4번 오토바이로 다닙니다. 4번입니다. Karena kita lagi belajar, kita bahas dulu ya kosakatanya ya. 전에는 sebelumnya 버스로 출퇴근했는데 saya 출퇴근 berangkat dan masuk kerja itu dengan bis sebelumnya tapi ya. Kiri jalannya 막혀 macet. 시간이 많이 걸렸어요. banyak memakan waktu karena macet. 그래서 jadi 지난달에 pada bulan lalu itu 중고 오토바이를 한 대 샀습니다. Saya membeli 1 unit sepeda motor 중고 bekas pada bulan yang lalu. 값도 싸고 harganya sada, murah, 깨끗해서 dan juga bersih. 아주 sangat 마음에 들다. ini cocok 마음에 들다. sangat cocok karena bersih dan juga harganya murah. 버스로 다닐 때는 saat beraktivitas dengan bis itu 1시간 넘게 걸렸는데 membutuhkan atau memakan waktu 넘게 lebih 1 jam saat dengan bis. 지금은 sekarang sih 30분밖에 안 걸립니다. akan 말했던 거 pakai memungut dengan bujongjok bentuk negatif hanya ya, hanya memakan waktu 30 menit. Jawabannya nomor 4 ya. Jadi kalau ada soal seperti musedehan itu biasanya jawabannya itu ada di paragraf yang pertama ya teman-teman. Seperti ini kan dia jelas. 오토바이를 타고 여기가 오토바이를 타고. 다음 문제. 16번 문제 넘어갈 거예요. Botong biasanya, nah kalau ada soal cerita ini biasakan kita langsung baca pertanyaannya dulu ya. Dari sini dulu kita lihat. 그래 주제로 알맞은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan juje? Juje itu topik. Topik dari tulisan. Jadi kita suruh cari judulnya. Potong, 해식이라고 하면 jika kita mengatakan 이라고 하다, jika itu disebut. Jika kita mengatakan 해식, makan-makan di luar acara perusahaan, 삼겹살을 먹고 makan samgyeopsal, daging panggang, samgyeopsal, potongan 돼지고기예요. Biasanya daging babi. Tapi sekarang udah diganti ya. Nggak cuma daging babi, tapi daging sapi ya, dan daging lainnya juga ada. 술을 마시는 것을 생각하기 쉽습니다. 쉽다. Cipta ini mudah ya. Mudah sehingga kada berpikiran atau beranggapan minum alkohol dan juga makan samgyeopsal. Jadi botong 해식이라고 하면. Jadi biasanya kalau kita bilang makan-makan itu 술을 samgyeopsal을 먹고 술을 마시는 것을 생각하기 쉽습니다. Mudah untuk berpikir tentang minum-minum alkohol, minum sul dan juga makan samgyeopsal. 잠깐만. Ini soal di ini ya. Buku IPS topik. Buku IPS topik bab 40 berapa. Jadi mungkin teman-teman juga sepertinya familiar dengan soal ini. Hajiman, lalu hajiman, tetapi 요즘은 akhir-akhir ini 술자리 대신, 대신. Desin itu sebagai ganti teman ya. Sebagai ganti. Pengganti juga bisa desin. Sebagai gantinya. Sebagai ganti suljari, acara minum alkohol.
같이 공연을 관람하다 menonton pertunjukan bersama-sama atau 운동을 하면서 sambil berolahraga 면서 단합을 도모하기도 합니다. juga melakukan 단합 도모하다, melakukan acara persatuan ya. 단합nya itu persatuan. 도모하다nya itu juga bisa diartikan berencana atau bertujuan. 술이 없는 tanpa alkohol, 술이 없는 회식 문화가 budaya makan-makan tanpa alkohol 더 많은 직권에 참여를 유도하고 있습니다. banyak 참여nya itu boleh diartikan partisipasi, 참여. 유도하다nya ini mendorong, dorongan yudohada. Atau rayuan juga bisa, merayu atau mendorong kehadiran 더 많은 직원, lebih banyak karyawan. Budaya makan-makan tanpa alkohol itu mendorong banyak kehadiran, lebih banyak karyawan ya. Nah, di sini topiknya adalah 주제, topik dari kalimat di atas. 1번, 회식 문화가 바뀌고 있습니다. budaya makan-makan itu sedang berganti. 그래서 만나면 1번. Kalau 2번 itu 보통 회식에서는 술을 마십니다. biasanya di 회식 itu makan 술. 많은데 그런데 이거 주제가 아니에요. 3번 회식에서 공연을 보기도 합니다. menonton pertunjukan di 회식. 4번은 회식에 모든 직원이 참여해야 합니다. makan-makan itu semua karyawan harus hadir. 틀렸어요. 맞는 답은 1번입니다. 다음 문제 넘어갈 거예요. 잠깐만. 목이 말라요. 하우스 teman-teman. Nah, ini juga soal dari buku IPS Topik ya. 다음은 berikut ini 무엇에 대한, tentang apa? 한국은 Korea itu 1995년에 pada tahun 1950 한국 전쟁 itu perang. Kenanhu, setelah selesai perang Korea, 세계에서 di dunia itu 세계 가장 가난한 itu miskin, 나라입니다. Nara yang paling miskin di dunia setelah perang Korea. 그러지만, tetapi 1960년대 경제를 개발하다 berkembang, 경제 ekonomi pada tahun 1960. 이후, setelah itu, 경제가 ekonominya 크게 dengan besar 발전했습니다. 발전하다 berkembang dengan pesat setelah tahun 1960. Berarti kan ini kan tentang apa ya? 1번 무역 perdagangan, 무역, 수출품 produk ekspor, 수입품 produk impor, 경제 발전은 perkembangan 경제 ekonomi. 4번입니다. 다음 문제. 자, 이거는 표지판 문제. 다음 중 이것은 사람이 걸어 다닐 수 없는 곳입니다. Tempat yang tidak boleh atau tidak bisa dilewati oleh orang. Yang mana? 보행금지 dong, jelas dong ini ya. Larang melintasi. 어린이 보호, area anak-anak, 보행자, 전용 itu khusus untuk pejalan kaki, 보행자. Jalannya semakin sempit. coba jeneng kiri. Jalan yang semakin sempit. 다음 문제가 한국 dari pertanyaannya 위글의 내용과 같은 것을 고르십시오. pilihlah hal yang 같은 것 yang sama.
한국 사람들은 orang-orang Korea 식사를 할 때 saat makan 밥과 함께 국이나 찌개, tumis atau kuah bersama dengan nasi, 그리고 여러 가지 반찬을 같이 bersama berbagai macam lauk pauk bancan 먹어요. Makan. Jadi makan dengan berbagai macam lauk pauk dan juga kuah. Ite saat itu, saat ini juga boleh. Cuma itu tuh saat ini boleh, saat itu boleh. 밥 하고 국, 찌개는 찌개, 국 dan juga 밥, nasi. 숟가락으로 먹고 makan dengan sendok. 반찬은 lauk pauknya 젓가락으로 먹어요. Makan dengan ini ya, sumpit. Pertanyaannya yang sama. Gampang ya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 보통 biasanya 빵과 우유를 먹어요. Makan susu dan juga minum susu dan juga roti ya biasanya. Mokta itu walaupun di kamus artinya makan, tapi ini sangat macam-macam ya. Pokoknya segala sesuatu yang masuk atau menyerap ke dalam tubuh itu diartikannya mokta. Dalam pekerjaan sehari-hari juga bisa, seperti tegangan mesin. Tingkat ketegangan mesin itu kurang keras, berarti orang Korea menyebutnya tensional unmokta. Macam-macam ya. Uyurul mokta, walaupun ada masjida, tapi banyak juga yang memakai mokta ya, dalam percakapan sehari-hari. Pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, entah itu menyerap, namanya mokta. Hajangal mokta. Berhias. Ibon, 한국 사람들은 국을 먹을 때 orang-orang Korea saat makan kuah itu guk, 숟가락을 사용하지 않아요. Tidak menggunakan sendok. Salah ya. 3번, 한국 사람들은 orang-orang Korea 식사할 때 saat makan 숟가락과 젓가락을 모두 사용해요. Menggunakan semua sumpit dan juga sendok. 이게 맞는 답은이죠. 4번은 한국 사람들은 orang-orang Korea 숟가락과 젓가락을 한 손에 같이 잡고 dipegang pada satu tangan 밥을 먹어요. lalu makan. Salah ya. 다음 문제. 이게 마지막 문제입니다. 다음 어디에서 berikut ini di mana 볼 수 있는 anemun, informasi yang bisa dilihat di mana. 병실에서 병nya itu penyakit, silnya kamar, di ruang inap ya. 병실에서 조용히 하십시오. Harap tenang di ruang pasien juga boleh. 휴대전화를 사용하지 마십시오. Jangan menggunakan HP. 병원 건물 안에서는 di dalam bangunan pabrik itu 담배를 피우지 마십시오. Jangan menghisap rokok. Saya salah ngomong ya, tadi pabrik ya. Harusnya rumah sakit teman-teman ya. 병원 건물 안에서 di dalam pabrik, di dalam rumah sakit. Gak boleh menghisap rokok. 일본 은행, bank, 극장 bioskop, 병원 rumah sakit, 학교 sekolah. 맞는 답은 3번입니다. 자, 그러면은 우리 수업은 여기까지 마무리합니다. 끝까지 봐주셔서 감사하고 이번 시험을 합격을 했으면 좋겠습니다. 다음 수업에 만나봐요. 안녕.